আৰু বিটিচিৰ বাবে এটা আনন্দৰ দিন। পোন প্ৰথমে মই বড়ো সমাজৰ মহান সমাজ সংস্কাৰক শ্ৰী কালীচৰণ ব্ৰহ্ম আৰু বড়ো জাতিৰ অগ্ৰজ নেতা বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতি মই মোৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছোঁ। আজিৰ দিনটোত আমাৰ ৰাজ্যখনত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বহুবোৰ নতুন আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব। ইয়াৰ ভিতৰত অসম মালা আঁচনিৰ জৰিয়তে ৩,২৫৮ কোটি টকা ব্যয়েৰে প্ৰায় ৭০টা পথৰ উন্নয়নৰ কাম আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব। মই অত্যন্ত আনন্দিত যে এই অসম মালাৰ পথসমূহৰ ভিতৰত কেইবাটাও পথ আমাৰ বিটিচি অঞ্চলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ অনুৰোধত অসম মালাৰ কেইবাটাও ৰাস্তা আমি বড়োলেণ্ডত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আজি তাৰে আমি শুভাৰম্ভ কৰিম। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বড়োলেণ্ডত আজিৰ দিনটোতে 1100 কোটি টকা ব্যয় কৰি 4খন উৰণ সেতু আৰু 2খন নতুন দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কামো হাতত লোৱা হ'ব। এই উৰণ সেতু 4খনৰ এখন DK ৰোডৰ গোসাইগাঁও চাৰিআলিত নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে আন 3খন জুৱাওলাও দৈমালু পথৰ বালিজান তিনিআলি দেৱৰগাঁও জংচন আৰু তিতাগুৰিত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আজি বিটিচিবাসীৰ বাবে আৰু এক আনন্দৰ দিন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিটিচিৰ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল আৰু সেই চুক্তিত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বড়োলেণ্ডৰ আৰ্থ সামাজিক বিকাশৰ বাবে কেইবাটাও নতুন কাম হাতত লোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। আজি বিটিচি প্ৰশাসনে দিয়া ভূমিৰ ওপৰত বাঁশবাৰীত ৰেলৱে মন্ত্ৰালয়ে ৱাগন পিৰিয়ডিক অভাৰহলিং ৱৰ্কশ্বপ প্ৰায় 256 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি কোকৰাঝাৰ ৰেল ষ্টেচনক সংযোজিত কৰি কামাখ্যা আৰু চৰলাপল্লীৰ মাজত অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ শুভ আৰম্ভণি হ'ব। গুৱাহাটী নিউ জলপাইগুৰি এক্সপ্ৰেছ আৰম্ভ হ'ব আৰু নাৰেংগী আগৰতলা এক্সপ্ৰেছৰ কামো আজিৰ পৰা নাৰেংগী আৰু আগৰতলা এক্সপ্ৰেছো চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজিৰ সভাতে তেখেতৰ কৰকমলেৰে এই আটাইবোৰ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰাৰ দৰে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমি ভূটান আৰু কোকৰাঝাৰক সংযোজিত কৰি নতুন ৰেলৱে লাইন গেলেফু আৰু কোকৰাঝাৰ ৰেলৱে লাইনৰ নিৰ্মাণৰ বাবেও আমি কাম হাতত লৈছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আপোনালোকে দেখা পাইছে যে যোৱা 5টা বছৰত বড়োলেণ্ডৰ বিকাশ আৰু বড়োলেণ্ডৰ প্ৰগতিয়ে এটা সমগ্ৰ বড়োলেণ্ডক শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ এক নতুন অভিকেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বড়োলেণ্ডত তেখেতে নিজে কেইবাবাৰো আহি বড়োলেণ্ডৰ বিকাশৰ বাবে সুদূৰ প্ৰসাৰী আঁচনিসমূহৰ কাম হাতত লৈছে। মই আপোনালোকক নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমি যুটীয়াভাৱে প্ৰচেষ্টা কৰিম যাতে বড়োলেণ্ডলৈ আৰু উন্নতি আহিব পাৰে আৰু আমি আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ। শেষত এটা কথা মই নিশ্চয় ক'ব লাগিব, আপোনালোকে জানে যে কেইদিনমান আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গুৱাহাটীলৈ আহিছিল আৰু বড়ো সমাজৰ সংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বাগৰুম্বা নৃত্য তেখেতে নিজে
গুৱাহাটীত বহি চাইছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই বাগৰুম্বা নৃত্যক সমগ্ৰ বিশ্বতে বহুলভাৱে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ তেখেতৰ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে কেইবাটাও বাগৰুম্বাৰ দৃশ্য বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত লৈ যাবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছিলে। আপোনালোকে জানি অত্যন্ত আনন্দিত হ'ব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে বাগৰুম্বা নৃত্য 1.5 কোটি মানুহতকৈও বেছি সমগ্ৰ বিশ্বতে মানুহে এই বাগৰুম্বা নৃত্যক দৰ্শন কৰিছিলে বা চাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। ইয়াৰ আগতে ভাৰতৰ কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাগৰুম্বা নৃত্যক ইমান সন্মান জনোৱা আমাৰ সমসাময়িক ইতিহাসত আমি কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ। বড়ো জাতিৰ প্ৰতি তেখেতৰ থকা অসীম শ্ৰদ্ধাৰ বাবে নতুন দিল্লীত বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু নতুন দিল্লীত তেখেতে বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নামত ৰাস্তা পৰ্যন্ত উৎসৰ্গা কৰিছে। মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বড়োলেণ্ডবাসী আৰু অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে আমাৰ বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আৰু মই দুইজনে একেলগে কাম কৰি বড়োলেণ্ডৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি কাম কৰি যাম। সকলোকে আকৌ এবাৰ মোৰ ধন্যবাদ আৰু শ্ৰদ্ধা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। বন্দে মাতৰম। বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছো। जिस पल का हमें इंतजार था वो लम्हा अब आ चुका है। अब असम माला 3.0 के ऊपर आधारित एक लघु फिल्म आपके लिए प्रस्तुत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच है विकास केवल राजधानी तक सीमित नहीं, विकास आखिरी गांव तक पहुंचना चाहिए। और इसी विजन को साकार करते हुए मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्व शर्मा ने सुनिश्चित किया है कि असम का कोई भी इलाका विकास से वंचित न रहे। इसी राष्ट्रीय विकास दृष्टि का सबसे सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है असम माला। असम सरकार द्वारा शुरू किया गया ये फ्लैगशिप कार्यक्रम राज्य के स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को आधुनिक, मजबूत और उच्च गुणवत्ता वाले सड़क कॉरिडोर में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। असम माला के पहले चरण में 33 सड़कों का विकास किया गया, जिनकी कुल लंबाई 1056 किलोमीटर से अधिक है। इसके साथ ही 120 बड़े और छोटे पुलों का निर्माण किया गया और इस चरण में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ। इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए शुरू हुआ असम माला 2.0। इस चरण में लगभग 1000 किलोमीटर लंबाई की 43 सड़कों का विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही 46 नए पुलों का निर्माण राज्य के सड़क नेटवर्क को और अधिक मजबूत बना रहा है। पहले आगे रोड नहीं होने से मेरा बिजनेस थोड़ा डाउन हो गया था, लेकिन बड़ा रोड होने से मेरा बिजनेस भी ज्यादा बढ़ गया। पहले तो यहाँ से कोकराझार पहुँचने में आपको 1 घंटा लग जाता रहा, अभी तो 25 मिनट में हम कोकराझार पहुँच जाते हैं। अब इस विकास यात्रा का अगला अध्याय शुरू होने जा रहा है असम माला 3.0। इस चरण में 3200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से लगभग 883 किलोमीटर नई सड़कों और 36 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। और इसी विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी असम माला 3.0 का शिलान्यास करेंगे। यही है असम की डबल इंजन सरकार का प्रभाव। अब मैं
माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा असम माला 3.0 का भूमि पूजन आभासी रूप से करें। धन्यवाद। अब बीटीसी का सड़क परियोजना को दर्शाती एक लघु फिल्म आपके लिए प्रस्तुत है। धीरे बहती नदियां, हरी भरी धरती और मेहनत, संस्कृति और परंपराओं से भरा जीवन। पश्चिम असम का बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र अपनी समृद्ध संस्कृति, प्रकृति और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में यह सुनिश्चित किया गया है कि असम का कोई भी क्षेत्र विकास से पीछे न रह जाए। और आज इसी संकल्प के साथ बीटीसी क्षेत्र को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जा रही है 1100 करोड़ रुपए से अधिक की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की ऐतिहासिक भेंट। ये भेंट बीटीसी क्षेत्र को देगी कनेक्टिविटी, प्रगति और समृद्धि की नई शक्ति। इन परियोजनाओं में शामिल है संकगोश नदी पर बनने वाला आरसीसी ब्रिज, जो कोकराझार जिले को नई कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। गोसाई गांव चारियाली पर आधुनिक फ्लाईओवर, जो यातायात को सुगम बनाएगा और व्यापार को गति देगा। बलाजन तिनियाली पर फ्लाईओवर निर्माण, जो क्षेत्रीय संपर्क को और मजबूत करेगा। देवरगांव जंक्शन पर फ्लाईओवर परियोजना, जो रोजमर्रा की यात्रा को आसान बनाएगा। तीतागुरी क्षेत्र में फ्लाईओवर निर्माण, जो विकास की रफ्तार को नई ऊंचाई देगा। और बक्सा जिले में बेकी नदी पर बनने वाला आरसीसी ब्रिज, जो ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ेगा। इस परियोजना से बीटीसी क्षेत्र के लोगों के लिए नई उम्मीदें पैदा होंगी। बेहतर सड़कों के निर्माण से गांव और शहर आपस में आसानी से जुड़ सकेंगे। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ये असम की डबल इंजन सरकार है, जो कहती नहीं करके दिखाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और असम के विकास को देंगे नई दिशा। अब मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि वे बीटीसी सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन आभासी रूप से करें। धन्यवाद। आज यहां रेलवे की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और नई रेल सेवाओं का शुभारंभ हो रहा है। ये परियोजनाएं केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के विकास, रोजगार और बेहतर कनेक्टिविटी की नई संभावनाएं लेकर आए हैं। इस अवसर को दर्शाती एक लघु फिल्म अभी आपके लिए प्रस्तुत है। पूर्वोत्तर उदय से भारत उदय, नए भारत की विकास यात्रा का अहम स्तंभ। देश की प्रगति में ये अष्टलक्ष्मी आज अग्रणी योगदान दे रही है और इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है भारतीय रेल। आज पूर्वोत्तर के लिए रेल बजट बढ़कर वर्ष 2009 से 2014 के बीच औसत वार्षिक बजट का 5 गुना हो गया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी असम की इस पावन धरा से इस क्षेत्र को देने जा रहे हैं अमृत भारत सहित 3 नई रेल सेवाओं की सौगात। कामाख्या चर्लपल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस लंबी दूरी की इस नई रेल सेवा से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा तथा दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के साथ कनेक्टिविटी होगी मजबूत। एर्गोनॉमिक सीट्स, मोबाइल होल्डर्स, चार्जिंग पॉइंट, आरामदायक सीटें, फोल्डेबल स्नैक व बॉटल होल्डर्स जैसी सुविधाओं के साथ किए अमृत भारत ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को सुगम बनाएगी। गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस नई रेल सेवा से असम के साथ
उत्तर बंगाल की कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी। साथ ही पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। नारंगी अगरतला नई एक्सप्रेस रेल सेवा से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला व असम की राजधानी